Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, in this time we see again in our discussion. Uh, in this discussion, we'd like to discuss about linguistics. Okay, in this discussion, there are 5 discussions that we would like to discuss in this meeting. Yeah. In the first, what is the linguistic? In the second, what is the language? And the third, what are the variation branches of linguistics? In the fourth, why should one study linguistics at all? And the last, conclusion. Yeah. Then, what is the linguistic? Yeah. Can you imagine what is linguistic? Okay. Linguistic. Yeah. Linguistic is basically the scientific study of language. Yeah. Jadi di sini itu tentang basic, ya, tentang basic study bahasa. Linguistik itu tentang ilmu yang secara mendasar yang mempelajari tentang suatu bahasa. Ya. Kemudian juga di situ linguistik juga also is provide us the theoretical and analytical framework through with the organizer and construction and any human language can be understood. Nah, di situ selain itu juga linguistik itu juga menyediakan tentang secara theoretical, explain about the theoretical, kemudian analytical framework. Nah, kemudian dengan bahasa itu bisa di organization, kemudian di construction, dibangun di situ menjadi suatu human bahasa yang bisa dipahami. Kemudian linguistic use empirical data which can be verified and tested. Dan linguistik juga bisa dijadikan suatu verifikasi dan sebuah tes. Oke, then continue. What is language? Apa itu bahasa? Situ. In Probolinggo, yeah, there are some language yang bisa kita ketahui apa aja. Ada bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau yang lain sebagainya. And then, feature of language. Feature of language di sini there are some many feature of language. Yang pertama ada berhubungan dengan cognitive aspect of language. The second feature is verbal. The third, use vocal auditory channel. And the fourth, broadcast transmission in direction speaker, hearer, and audience. And the five, there is repeating, fading, atau disebut dengan the sound dimension pass. And then there is interchange ability speaker, dimana di situ ada interaction, perubahan antara speaker, hearer, kemudian ada speaker lagi. Kemudian there is the feedback. Okay, in next feature of language, there is the symbolic. There is semanticity, kemudian ada arbitrariness and directness and displacement. Ya. Kemudian ada lagi in the feature ada productivity, traditional transmission, duality of patterning, in promotion our thinking process, and specific. Itu banyak sekali feature-feature of the language. Nah, kemudian di sini ada branch of linguistic, itu ada phonetic, phonology, morphology, syntax, semantik, pragmatic, sociolinguistic, apply linguistic, neurological
juga neurologi linguistik and historical linguistik ya. Itu ada beberapa cabang-cabang bahasa, cabang-cabang dari kebahasaan. Contoh yang pertama yakni fonetik dan fonologi. Fonetik dan fonologi itu pasti berbeda. Namun keduanya kesamaannya membahas tentang suara. Kalau fonetik di sini fokusnya di situ fokus in human speech sound. Fokusnya. Kemudian di situ fokus juga di physical properties. Kemudian secara artinya physical properties bagaimana suara itu secara fisik ada wujudnya itu berbentuk suara seperti apa. Kemudian agak acoustic properties, nadanya itu seperti apa, tebal tipisnya acoustic. Kemudian ada auditory perception, itu secara pendengarannya seperti apa suara itu. Kemudian ada articulation phonetic, acoustic phonetic, dan auditory phonetic. Kemudian fonologi. Kalau fonetik itu fokusnya pada human speech sound. If the phonology focus in system of phoneme. Apa itu phoneme? Phoneme is the smallest unit of the sound. Bagian terkecil dari suara. Itu yang disebut dengan phoneme. Nah, phoneme itu differentiate the word of language. Dari fonem itu akan bisa membedakan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Nah, kemudian bisa diartikan juga fonologi itu merupakan the study of how sound and the pattern in across language. Itu artinya bagaimana suara itu. Kita dari fonologi akan mempelajari bagaimana suara itu berbentuk, kemudian polanya seperti apa. Itu yang dipelajari di fonologi. Kemudian fonologi relate to phonetic via the set of distinctive feature. yakni abstract is relate to real through a set of the feature. Kemudian fonologi. Fonologi is the study of word. Nah, fonologi sama fonologi and morphology is different, yang berbeda. Fonologi itu fokusnya pada sound, sedangkan morphology fokus on the word. Atau di sini deal with variation combination of sound called morpheme. Kalau fonologi itu dikenal oleh phoneme, satuan terkecil dari suara. Kemudian kalau morphology itu dikenal dengan morpheme. Morfem itu satuan terkecil dari suatu kata atau disebut dengan kata dasar. Nah, this morpheme can be complete word or affixes. Nah, di situ dalam suatu morfem itu artinya kata itu. Morfem itu merupakan kata dasar. Kemudian kata itu sendiri bisa menjadi morfem itu menjadi satu kesatuan atau menjadi kata yang komplit, lengkap. Dan ada juga kata yang ada affixation. Affixation itu apa? Imbuhan. Yang ada imbuhannya. Contohnya study. Study itu morfem, satu morfem. Kemudian studies. Nah, studies ada addition is-nya. Is-nya itu yang disebut dengan affixation. Kemudian they also encompass part of the speed and intonation and tonal pattern in language. Kemudian in morpheme itu dibagi jadi dua, yakni ada free morpheme and bond morpheme. If free morpheme ini bisa berdiri sendiri, sedangkan bond morpheme itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya membutuhkan kata lain. Contohnya tadi study. Study meskipun tidak ada tambahannya, mereka tetap bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau jadi studies ada is-nya, is itu tidak bisa diartikan, maka diperlukan ada imbuhan.
Ya, ini diperlukan kata lagi. Nah, is-nya itu tadi, imbuhan is-nya itu pada kata studies itu merupakan bond morphic. Kemudian ada word formation. Nah, contohnya, ini saya kasih contoh. Study. Ini free morphic. Nah, biasanya studies. Ini adalah is-nya itu adalah bond morphicnya. Oke, kemudian word formation, process like derivation, inflection, neurologies, acronym, compounding. Itu ada perubahan secara derivation, kemudian secara inflection juga. Kemudian syntax. Apa itu syntax? The study of the various process that lead the construction of the sentence in language. Nah, di sini atau bisa disebut dengan juga study of sentence. Study about sentence, di mana mempelajari terbentuknya suatu kalimat. Makanya disebut dengan di sini ada construction. Kemudian it's also syntax itu juga is also refers to references that govern sentence structure in individual language. For example, SOV atau SVO, subject, verb, object. Nah, itu kemudian ada phrase structure rule. Di syntax itu ada phrase structure rule. Kemudian semantik itu fokusnya pada study of meaning. Maka tadi phonetic phonology study about sound, kemudian in morphology study about word, and syntax is study about sentence, in semantic is study about meaning. Kita sekarang bahas tentang meaning. Nah, dalam semantik itu ada beberapa relation signifier, yakni ada suara, tanda, simbol, kata, kemudian ada phrase dan lain-lain. Itu, nah di sini dalam ada sound, word, phrase itu yang disebut dengan signifier. Kemudian, it is the study of meaning and relation between different linguistic unit and compound. Di mana di semantik itu ada pembahasannya tentang sinonim, antonim, hipernim, dan hiponim. Kemudian di pragmatik itu fokusnya lebih pada konteks, ya, study of the context. Berbeda dengan semantik, kalau semantik itu fokus pada suatu maknanya, kemudian di sini pada konteks dari makna itu sendiri, ada konteks discussion-nya. Kemudian di sini pragmatik itu juga akan mengurangi bahasa yang secara ambiguity. Kemudian sosiolinguistik yang selanjutnya ada sosiolinguistik, nah, di mana di sini membahas tentang sosial bahasa, bahasa-bahasa yang ada di sosial yang digunakan oleh masyarakat, di mana hubungannya language and dialect berbeda, bahasa dengan dialek itu berbeda. Kemudian di situ ada standar bahasa itu juga. Standar bahasanya yang ada di masyarakat, kalau golongan orang yang tua, dewasa, kemudian anak muda itu ada standar penggunaannya sendiri. Kalau di bahasa Madura ada sangkit, ada bahasa halus sama bahasa kasar. Kemudian yang selanjutnya ada mother tongue. Di sosial linguistik itu ada mother tongue, first language, second language, and foreign language. Di sini sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa. Kemudian ada speech community, ada ethnic identity di sosial linguistik itu, ada bilingualism and multilingualism. Kemudian di sini ada India as linguistic area. Nah, kemudian pada apply linguistik di situ adalah subfield of linguistic,
di mana di situ help in the evolution of variation type of interdisciplinary study that deal with real life problem. Di situ ada language pedagogik, ada second language acquisition, and speech forensic. Nah, itu speech forensic itu masuk ke dalam apply linguistic. Kemudian ada evolution of effective method, ada EFL, ESL, and ELT. Kemudian there is a deal in speech pathology. Kemudian in linguistic neurolinguistic itu fokus pada study of neural mechanism berhubungan dengan saraf in human brain that result in the production and perception of the speech sound. Neural mechanism. Ada pathology disorder in brain leading to speech disorder. Ya. Kemudian historical linguistic traces the evolution of particular language or language, atau disebut diachronim and synchronic. Kemudian ada etymology of word, di mana di situ ada loan word and derivation. Ya, ada yang dipinjam, ada kata yang dipinjamkan, kemudian ada yang ditambahkan. Kemudian ada history of speech community secara historical. Ada study of various language family. And India has 5 language family: Indo-European, Dravidian, Tibeto-Burman, Austro-Asiatic, and Greek Endemism. Kemudian why study linguistic? Kenapa? Karena di sini ada help us understand the power of language. Kemudian understand of linguistic made one a better foreign language. And then ELT, FLT, language and pedagogy. Ada help in dealing with speech disorder. And then discourse analysis, lexical photography, speech forensic, and etc. And then interdisciplinary study like physiology, sociolinguistic, biolinguistik, etc. Karena di situ banyak sekali manfaat yang bisa digunakan ketika mempelajari tentang kebahasaan. Jadi kesimpulannya di sini, scientific study of language with the various subfield. Jadi pembahasan yang akan dibahas ini banyak sekali discussion, yang utamanya subfieldnya dari bagian-bagian bahasa itu sendiri. Ada di sini ada phonology, morphology, syntax, and semantic. Salah satunya. Kemudian language is primary to literature. Kemudian it is highly systematic. Bahasa itu juga secara ini ada systematic. Kemudian according to Chomsky, every child is born with an innate capacity to acquire language called the language acquisition device, and the framework with hardness called the universal grammar. And then the language is primary to human as the brain, heart, liver, and kidneys. Jadi ada hubungannya di situ, ada dasarnya, ada brain, heart, liver, and kidneys. Bahasa itu utamanya. Okay, thank you for our discussion today. And then we continue in our discussion in e-learning. Yeah, you can check in e-learning for the next discussion. Thank you.